Good evening. It's good to be with you again. Selamat petang, sangat baik sekali untuk bersama Anda semua sekali lagi. My translator, he got a little tired. Penterjemah saya sedikit penat, So the good doctor is taking a bit of a rest. jadi dokter yang baik sedang mengambil sedikit rehat. And now I have this new young translator. Dan sekarang saya mempunyai seorang penterjemah muda. So we'll see how it goes. Jadi kita tengok macam mana. I want to tell you that I really appreciate those of you who are sending me your prayer requests. Be sure that I'm praying for you. Saya ingin katakan saya sangat menghargai semua permintaan doa yang telah diberikan dan sesungguhnya saya doakan untuk Anda semua. I'm praying. Dan untuk setiap satu permohonan doa itu saya doakan. Remember that you are welcome. If you don't know that, you are welcome to send me prayer requests. Dan jika kamu belum tahu, Anda dialu-alukan untuk menghantar permohonan doa kamu. And you are also welcome to send me any questions you have. Dan kamu juga dialu-alukan untuk menghantar sebarang soalan yang kamu ada. I mean any question. Dan apa saja. I will try and answer you biblical perspective. Dan saya akan coba untuk menjawab kamu daripada sudut pandangan Alkitab. But you are welcome to ask me any questions. Dan kamu dialuk-alukan untuk bertanya apa sahaja On the soalan. notice board outside there is a poster with a QR code. You can scan that QR code, then you get onto a WhatsApp. Di papan kenyataan depan sana ada QR code di mana kamu boleh scan dan seterusnya menghantar soalan melalui WhatsApp. And if you are on that group, you can speak to me. Dan sekiranya kamu di dalam grup itu, kamu boleh bercakap terus dengan saya. So we've been speaking about a number of things already. Jadi kita sudah berbicara tentang beberapa perkara. And tonight we're going to continue building on what we've already said. Jadi malam ini kita akan teruskan untuk dengan perbincangan yang telah dimulakan. So firstly, let me just ask you, here in Sabah, here in this island that you are staying, Jadi pertama sekali saya ingin bertanya, di Sabah, di pulau di mana kamu ini sedang tinggal, is the society doing very well? adakah masyarakat ini hidup dengan baik? What do you say? Apa kamu rasa? They're doing well. Adakah mereka There's no problems. hidup dengan baik, dengan selesa, tidak ada masalah? No problems? Tidak ada masalah? Nothing major. Nothing major. Right. So I take it that there is nothing that really concerns you here. Jadi saya beranggapan tidak ada sesuatu yang membebankan kamu di sini, merisaukan kamu. There's no wokeness, critical race theories. There is no Tidak ada sebarang permasalahan dari segi bangsa. there's no weird people doing weird things here. Tidak adakah orang-orang yang ganjil melakukan perkara-perkara yang pelik, Right? ya? All of you are good, law-abiding citizens. Kamu semua adalah masyarakat yang patuh kepada undang-undang. Why? Kenapa? Why are you all good, law-abiding citizens? Mengapakah Anda adalah masyarakat yang baik dan patuh kepada undang-undang? Is it because you are afraid? Adakah sebab kamu takut? Is there maybe fear that's hiding behind this? Atau adakah ketakutan di sebalik semua ini? So you're not afraid that if you break the law that something really bad will happen to you. Jadi kamu
takut sekiranya kamu melanggar peraturan, sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kamu. You know, when I was a young boy, Sewaktu saya seorang budak yang saya masih muda, there was a country very close to me. ada sebuah negara yang sangat dekat dengan saya. And that country also had very good law-abiding citizens. They never did anything wrong. Dan negara itu mempunyai masyarakat yang begitu patuh kepada undang-undang, tidak melakukan perkara yang salah. Because if they did something wrong, the results would be disastrous. Karena jika mereka melakukan sesuatu kesalahan, akan terjadi sesuatu yang buruk. The country's name was Mozambique. Dan negara itu dipanggil sebagai Mozambik. Di If Mozambik, you were caught stealing, sekiranya kamu ditangkap mencuri, hand would be chopped off. tangan kamu akan dipotong. Nobody stole. Tidak pernah orang mencuri. It's not nice getting your hand chopped off. Tidak begitu baik, tidak seronok untuk dipotong tangan, betul? We went to Mozambique on holiday. Kami pergi ke Mozambik untuk satu percutian. And we visited a restaurant. Dan kami melawat satu restoran. And my mom forgot her purse with all her money on the table in the restaurant. Dan ibu saya tertinggal dompet dia yang penuh dengan duit di atas meja restoran itu. And we were already almost at our car. Dan kami sudah hampir sampai di kereta kami. And one of the people in the restaurant came running behind us. Dan salah seorang daripada restoran itu berlari ke arah kami. And they said, "Madam, your purse, you forgot your purse in the restaurant." Puan, kamu tertinggal dompet kamu di restoran. And my mom said, "Oh, I'm so happy. Where is it?" Oh, saya sangat gembira. Di manakah ia? Thinking that he's bringing it to her. Berpikir mungkin orang itu membawa dompet itu kepada dia. He said, "No, madam. Oh, tidak, Puan. You've got to come and fetch it yourself. We don't touch it." Oh, kamu kena datang untuk ambil sendiri. Kami tidak sentuh dompet kamu. We do not want to be in a position where we might get our hand chopped off. Kami tidak mau berada di situasi di mana kami mungkin akan dipotong tangan kami. The driving factor in those days in Mozambique Apa yang membuatkan mereka sedemikian di Mozambik? for being law-abiding citizens was fear. Menjadi masyarakat yang patuh kepada undang-undang adalah ketakutan. The consequences Akibatnya was just too great. terlalu dahsyat. But when Portugal left Mozambique and Mozambique became independent, Tapi apabila Portugal meninggalkan Mozambik dan Mozambik menjadi merdeka, all of those rules and laws were taken off the law books. kesemua peraturan dan undang-undang itu dikeluarkan daripada buku peraturan mereka. And today you cannot go to Mozambique and even think that your things will be safe. They will not, they will be stolen. Dan pada hari ini kamu tidak mungkin boleh pergi ke Mozambik dengan selamat. Pastinya barang kamu akan dicuri. Not only that, Bukan itu saja. if you walk on the streets and it looks like you might have some money or might have a cell phone on you, Kalau kamu berjalan di luar dan kamu kelihatan seolah-olah kamu mempunyai duit atau ada telepon bimbit dengan kamu, your life is not even safe. hidup kamu tidak selamat. Because there's no fear. Karena tidak ada ketakutan. There's no nothing. Tidak ada apa-apa. Mostly in the world, Kebanyakannya di dunia, we have people that to some extent have respect for the law. kebanyakan orang mempunyai rasa hormat dengan undang-undang. But we also have a lot of people that have no respect for law. Tapi kita juga mempunyai ramai orang yang tidak peduli tentang undang-undang. And this is becoming a greater and a bigger problem all over the world. Dan ini menjadi masalah yang besar di seluruh dunia. In fact, society's values are crumbling. Dan hakikatnya nilai-nilai masyarakat semakin merundum.
So that is a problem. Jadi itu adalah satu masalah. Now, fortunately, you don't have problems. Untung sekali kamu tidak mempunyai masalah. So, really, what I'm going to be speaking about tonight Jadi apa yang saya akan bincangkan pada malam ini is almost automatic for you, adalah seperti semula jadi untuk kamu semua. but it is not so automatic for other people. Tetapi tidak begitu semula jadi atau otomatis kepada orang lain. There is something more to it, Tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu. because what we are going to speak about tonight Karena apa yang kita akan bincangkan pada malam ini are not only superficial on the surface, bukan sahaja secara permukaannya, but it goes much deeper than that. tetapi ia pergi jauh lebih dalam daripada itu. I had 4 Chinese people visiting me once. 4 Chinese people. Saya mempunyai 4 orang Cina. They came knocking on my door one Sabbath morning. Mereka datang mengetuk pintu satu pagi Sabat. I answered the door, I opened the door, Saya membuka pintu itu. and they said, "Are you Neville Nefling?" Adakah kamu Neville Nefling? Yeah. Ya, saya. Well, we have been told we can come here to learn about the Bible. Oh, kami diberitahu yang kami boleh datang sini untuk mempelajari tentang Alkitab. I said, "Okay, you're welcome, come in." Ya, saya bilang oke, boleh kamu silakan masuk. They are medical doctors. Mereka adalah dokter perubatan. And so we sat down and I said, "Well, this is interesting. How did you get to me?" Jadi mereka duduk dan saya katakan ini menarik. Macam mana kamu boleh tahu saya? They said, "Oh, well, we work at the hospital in China called Run Run Shaw. Oh, kami bekerja di hospital di China yang dipanggil Run Run Shaw. And that hospital is half owned by the Seventh-day Adventist Church and half owned by the government." Dan hospital itu dimiliki separuh oleh Seventh-day Adventist, gereja Seventh-day Adventist, separuh dimiliki oleh kerajaan. And one of the workers said, "When you are in Namibia, look up Neville Nefling." Dan salah satu pekerja itu katakan sekiranya kamu ke Namibia, cari Neville. And so they came there and they arrived there. Dan mereka datang ke sana dan sampai di sana. And so they wanted to study. They wanted to have Bible studies. Dan mereka ingin belajar, mereka ingin mempelajari tentang Alkitab. It was quite a challenge Sangat mencabar. because they didn't understand anything about the Bible. Sebab mereka tidak faham apa-apa tentang Alkitab. They didn't know Jesus. They had no idea. Mereka tidak kenal Yesus, mereka tidak tahu apa-apa. So I really had to start way right at the very beginning and slowly but surely build up. Jadi saya perlu bermula daripada sangat asas dan perlahan-lahan pergi lebih lanjut. And eventually after 18 months, we were at a position where they started to know quite a lot. Dan selepas lebih kurang 18 bulan mereka sudah mula untuk ada pengetahuan yang baik. And at that point in time, I had already discussed the law with them. Dan pada waktu itu saya sudah berbincang tentang undang-undang. But as we are going to tonight, we're going to discuss the law but see what the law really means. Dan pada malam ini kita akan melihat tentang hukum ini dan apa yang dimaksudkan tentang hukum ini. You know, when the law says you shouldn't steal, it means you should not even be thinking of stealing, then you already committed theft. Apabila hukum itu mengatakan kamu tidak sepatutnya mencuri, kamu tidak sepatutnya pun berfikir tentang mencuri. You've committed adultery even when you have only looked at a woman as if you want to take this woman to be your woman. Then you've already committed adultery. Kamu sudah berzina walaupun kamu hanya bermula daripada fikiran tentang seseorang wanita yang lain. So in biblical context, when we're talking about the law, we can break the law without actually even reaching the point where we physically break the law. Jadi di dalam konteks Alkitab, kita boleh untuk melanggar hukum walaupun kita belum secara fizikal melanggar hukum itu. So of course I explained all of this to them. Jadi semua ini saya jelaskan kepada mereka. And so after the 18 months when I told them, all right, I've taught you everything I can,
Now you have to make a decision. Do you want to serve Jesus or don't you? Jadi selepas 18 bulan saya telah mengajar apa yang saya boleh dan saya bertanya kepada mereka, adakah kamu ingin melayani ataupun tidak ingin? Two of them said, no, they don't want to serve Jesus. Dua daripada mereka mengatakan tidak, saya tidak ingin melayani They Yesus. said they only wanted to study and hear about Jesus because they wanted to know what Christianity is all about. Mereka katakan mereka hanya ingin belajar sebab mereka ingin tahu tentang Kristen dan untuk memahami tentang Kristen. Two of them said they like what they heard. They are seriously thinking about being Christians. Dan dua daripada mereka pula mengatakan mereka suka dengan apa yang mereka belajar dan mereka ingin menjadi But they Kristen. said we cannot follow Christ yet. Tetapi mereka katakan kami belum lagi boleh mengikuti Kristus. And I said, why not? Dan saya tanya kenapa? And they said, because we are not keeping his law. Karena kami tidak menuruti hukumnya. And I said, yes, well, let me now explain something else to you. Jadi saya katakan, ya, tapi mari saya jelaskan sesuatu yang lain kepada And I kamu. started explaining that, the law is such that it's there for our protection, but because we are sinners, we are never going to get to the place where we will be able to say, we are perfect. Ya, hukum itu ada di sana untuk melindungi kita, tetapi kita tidak mungkin akan sampai ke tahap di mana kita boleh katakan, ya, saya sempurna. But this is where the death of Jesus comes in and what he has done for us, the merits of his life is now applied, and that which is short in my life is completed by that which he has done, and so because of that, we are perfect in Christ. Dan disinilah datangnya kematian Yesus yang telah memberikan kita merit di dalam kehidupan dan mencukupkan kita. And they said to me, yes, we understand that. Dan mereka katakan, ya, kami faham itu. But still, we have to keep the law. Tapi masih kami perlu menuruti hukum itu. And I understood how sincere and how deeply and well they understood what God wants of us. Dan saya memahami betapa ikhlasnya mereka dan memahami apa yang mereka telah pelajari. Their 2 years finished in Namibia and they left. Dan mereka selesai di Namibia dan mereka meninggalkan negara itu. The two of them kept on speaking to me on email and on WeChat. Dan dua daripada 4 orang itu terus berhubung dengan saya melalui email dan juga WeChat. Eventually they went to Loma Linda University to do some training there. Dan akhirnya mereka pergi ke Loma Linda University dan lakukan sedikit latihan di sana. After 2 years at Loma Linda University, one day I get a call. Selepas 2 tahun di Loma Linda University, saya menerima panggilan. And the one lady says to me, I get it what you've been telling us. Dan salah satu daripada mereka, wanita itu mengatakan, saya paham apa yang I kamu said, what are you katakan. getting? Apa yang kamu faham? She says, I know we can be Christians now. Kami tahu kami boleh menjadi Kristen I sekarang. said, great. That is fantastic. Dan dia katakan, hebat, itu sangat baik. She says, I want to be baptized. Dan dia katakan, saya ingin dibaptiskan. I said, this is fantastic news. Oh, ini adalah berita yang baik. When are you going to be baptized? Bilakah kamu ingin dibaptiskan? She says, no, I'll wait for you to baptize me. Oh, saya tunggu kamu untuk baptiskan saya. I said, you don't have to wait for me. Saya You katakan- can be baptized anytime. It doesn't matter. Get yourself baptized. That's good. Tidak perlu tunggu saya, kamu boleh dibaptiskan bila-bila masa. Teruskan untuk dibaptiskan. No, I will wait for you. Oh, dia katakan, tidak, saya tunggu kamu. She left Loma Linda. She went back to China. Dia tinggalkan Loma Linda, balik ke China. And then one day I get a message from her. Dan suatu hari saya terima satu message daripada dia. She says, I understand what you told me. Nah, sekarang saya faham apa yang kamu bagi tahu saya. I said, what are you understanding this time? Apa yang kamu faham sekarang? She says, I don't have to wait for you. I can get baptized. Saya tidak perlu tunggu kamu, saya boleh saja dibaptiskan. I said, praise the Lord. Saya katakan, puji Tuhan.
She was baptized. dia pun dibaptiskan. And then a couple of years later, Dan beberapa tahun kemudian she was sent to Namibia again for 2 years. dia dihantar ke Namibia sekali lagi untuk 2 tahun. Before she came, she said to me, I want you to do something for me. Sebelum dia datang, dia katakan, saya ingin kamu lakukan sesuatu untuk saya. I said, what? Dia katakan, apa dia? She said, will you marry my daughter? Bolehkah kamu mengawini anak perempuan saya? I said, well, I can marry your daughter, but, shouldn't you marry your daughter in China or something? Saya katakan, ya saya boleh mengawini anak perempuan kamu. She said, yes, I am marrying my daughter in China. That is true. We have to get special permission and permits and all kinds of things like that. Yes, we are having, but I want her to have a Christian wedding. Saya katakan, bukankah kamu patut kawinkan dia di China? Tapi ya dia bilang, dan seterusnya kita boleh atur semua itu. Tapi saya ingin dia ada perkawinan Kristen. And I said, okay, we'll do that. Dia katakan, ya boleh, saya akan lakukan itu. And she said, the entire Chinese embassy will attend the wedding. Dan dia katakan, keseluruhan duta China akan menghadiri perkawinan itu. I said, okay. Dia katakan, oke. She said, so I want you to preach a sermon. Dan saya ingin kamu mengkhotbahkan satu khotbah. I said, okay, I will preach a sermon. It will be something for the married couple. Saya akan, saya akan sampaikan khotbah She itu said, untuk. no. Dia katakan tidak. She says, I only get one chance. Saya hanya ada satu peluang. She says, in China it is very important for us to show how good a parent we are. So we have this way of trying to show everybody that, we do the best, absolutely the best. Oh, di China kami hanya ada satu peluang untuk menunjukkan betapa baiknya kami sebagai ibu bapa, dan kami perlu melakukan yang terbaik, yang paling So baik. for them, they were saying, we are so good parents that we have a marriage for our parents, for our children here in China, but we also have this wonderful marriage for our children in a different country where they will have a honeymoon. Oh, di China kami buat satu perkawinan yang hebat di China, dan buat honeymoon di luar negara. So she says, because of this practice that we have in China, I have this opportunity. Dan kerana amalan di China ini, kami ada satu peluang. So I want you to preach on the law. Dan saya ingin kamu berkhotbah tentang hukum. I said, really? Saya katakan, biar betul. She says, yes. Ya, You must preach on the law so that the Chinese embassy that is sitting in the audience, they will be able to listen and hear about the word of God. saya ingin kamu sampaikan khotbah tentang hukum supaya setiap duta daripada China ini boleh dengar tentang Tuhan. It was an amazing experience. Ianya adalah satu pengalaman yang cukup baik sekali. It has been something that has led to very, very good relationships between myself and the Chinese embassy in my country. Dan itu telah membuatkan saya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan kedutaan China dengan negara saya. When COVID came around, Apabila COVID terjadi, the Chinese ambassador called me up and he said, what are you going to do if you get COVID? kedutaan China berhubung dengan saya dan dia bertanya, apa yang kamu akan lakukan kalau kamu kena COVID? I said, I'll pray. Saya katakan saya akan berdoa. He says, but what are you going to do about oxygen? Tapi apa kamu akan buat pasal oksigen? I said, I'll breathe. Saya katakan saya akan bernafas. He said, yes, but what about the machines? Ya, tapi macam mana pula dengan itu mesin, peralatan? I said, I don't have one. Oh, saya tidak ada apa-apa mesin. He says, we've got one for you. Oh, kami ada satu untuk kamu. They sent me a big one. It's still in its box, never been used, but a big fancy oxygen machine. So if ever my wife and I or anybody in my church gets a problem with oxygen, we've got an oxygen machine. Dan mereka menghantarkan saya satu mesin yang besar dan begitu canggih sekali tapi tidak pernah dibuka sampai hari ini. Mesin untuk oksigen.
all because of a sermon on the law of God. Semuanya karena khotbah tentang hukum Allah. We should use our opportunities, every one that we get. Kita perlu menggunakan setiap peluang yang diberikan kepada kita. Society has got a lot of crumbling values. Masyarakat mempunyai nilai-nilai yang merundum. So, lots of people are not feeling secure. Ramai orang merasakan tidak selamat. The number of single parents in our societies are growing. Jumlah orang yang Our home structures is falling apart. struktur rumah tangga kita sedang runtuh. Our homes are not the sanctuaries they used to be. Rumah kita tidak seperti tempat suci seperti sebelum ini. Television is causing havoc. Television membuatkan kucar-kacir. Our children is watching excessive violence. Anak-anak kita menonton begitu banyak keganasan. They see a lot of these things on television that have images in that they shouldn't be seeing. Dan mereka melihat begitu banyak image-image yang mereka tidak sepatutnya. Decency is going out of the window and morals are disappearing from our homes. Kebaikan sudah semakin hilang dan moral sudah semakin berkurangan di rumah-rumah kita. And our children are facing competing values. Dan anak-anak kita bergumul dengan nilai-nilai ini. The average 18-year-old youth today in the world Secara puratanya orang-orang yang berumur 18 tahun di dunia has ini witnessed 200,000 violent acts on television and movies. telah menonton 200.000 keganasan di They've dalam at TV. least witnessed 40,000 murders on television. Dan ini termasuk 40.000 pembunuhan di TV. Does it affect our children? Adakah ini mempengaruhi anak-anak kita? For sure. Sudah pasti. Without a moral compass in our society, we find ourselves in a state of confusion. Tanpa moral kompas di dalam kehidupan kita, kita berada dalam keadaan yang mengelirukan. You see, our society today says you are your own standard. Dan masyarakat mengatakan kamu adalah standard kamu sendiri. Our society says nobody can tell you what to do. Masyarakat kita mengatakan tidak ada sesiapa boleh bagi tahu kamu apa perlu dibuat. The world around us is saying you decide for yourself what is truth. Masyarakat mengatakan kamu sendiri tentukan apa yang benar untuk kamu. That's dangerous. Dan itu sangat bahaya. We have to have an objective truth Kita perlu ada kebenaran yang objektif so that we can measure it against that. supaya kita boleh ukur. But society is saying no. Tetapi masyarakat katakan tidak. They're saying no, you decide on what is truth. Mereka katakan kamu sendiri tentukan apa yang benar. Well, the motto that the society has, if it feels good, do it. Masyarakat katakan kalau ia rasa baik untuk kamu, buat saja. If it brings you pleasure, go right ahead. Kalau itu menggembirakan kamu, teruskan sahaja. No wonder that we find high rates of crime. Tidak heran kita melihat begitu tinggi sekali jenayah. And we find that violence has become commonplace. Dan kita lihat keganasan itu menjadi sesuatu yang biasa. So let me remind you what my motto is. Jadi mari saya ingatkan kamu apakah moto saya. If it is in the Bible, the book, I believe it. Sekiranya ianya di Alkitab, saya percaya. If it is not in the Bible or the book, then it is not for me. Sekiranya ianya tidak ada di Alkitab dan ianya bukan untuk saya. And I remind you again, we are people of the book. Dan saya ingatkan kamu sekali lagi, kita adalah orang Alkitab. The wise man Solomon made it plain in these words. Solomon yang bijak telah katakan,
He said, "He who trusts in his own heart is a fool." Dia katakan mereka yang mempercayai hatinya sendiri adalah seorang yang bodoh. I can tell you out of experience that that is true. Saya boleh katakan itu berdasarkan pengalaman, itu adalah benar. When I was a young boy, Apabila saya seorang masih muda, my father asked me to work with him in his vegetable garden. ayah saya meminta saya untuk bekerja di kebun sayur dia. And that was not such a good idea for me. Dan itu bukanlah sesuatu yang baik untuk saya. It was a much better idea to play with my friends, to go fishing, to have lots of fun. That's a lot better. Saya merasakan lebih baik saya pergi memancing, pergi bermain dengan kawan-kawan saya, itu lebih syok. And when I grew up Dan apabila saya menjadi dewasa, and I had to start providing for my family, dan apabila saya sudah mula untuk mencari nafkah untuk keluarga saya, and when I started making gardens for myself, dan apabila saya mula untuk berkebun sendiri, I said, "Oh, what a fool I've been. oh betapa bodohnya saya. If I had only listened to my dad, I would now know exactly what to do." Kalau sahaja saya dengar dengan apa yang ayah saya katakan, sekarang saya tahu apa yang perlu dilakukan. And even today, Dan sehingga hari ini, I know that my dad used sometimes ash and sometimes he did this but I'm not sure why and how much, and I'm at a loss. ya apabila saya tahu bapak saya telah melakukan banyak perkara, tetapi apabila saya buatnya sendiri, saya jadi keliru. Because I thought it was more important to spend time with my friends. Sebab saya berpikir penting untuk saya meluangkan masa dengan kawan-kawan. You see, God still says to us, it is best if we spend time with Him and learn from Him and learn what the parameters are that He has set for us. Dan Yesus katakan adalah lebih baik untuk kita mempelajari tentang apa yang telah Dia sediakan kepada kita. And when we accept these values of society, that we are our own standard and we can do as we please, and if it pleasures us, we must go ahead. Dan sekiranya kita menerima standar daripada masyarakat bahwa kita harus lakukan apa yang baik untuk kita dan semua kepercayaan itu, Sooner or later, we're going to get to the point where we say, "Oh man, why didn't I listen?" dan akhirnya lama-kelamaan kamu akan mengatakan, oh kenapalah saya tidak dengar. Hosea says to us, Saya katakan kepada kita, if we do that, if we follow our heart, not are we a fool, dia katakan sekiranya kita mengikuti perasaan kita sendiri, bukan saja kita ini adalah seorang yang bodoh. he says to us, they sow the wind and they reap the whirlwind. Dan dia katakan kita hanya akan melakukan sesuatu yang sia-sia. That's a very simple thing, but this is exactly what happens. Ya sesuatu yang kelihatan mudah, tetapi hakikatnya itulah yang berlaku. We make decisions and we are not sure what those decisions will do. Kita buat sesuatu keputusan, tetapi kita tidak pasti apa keputusan akibat daripada keputusan itu. And so with doing that, we are sowing the wind. Dan dengan melakukan itu, kita adalah seperti menuai And then puting beliung. later on in life, the consequences coming back to us is whirlwinds. Dan di kemudian hari, apa yang akibat daripada perbuatan itu Which are adalah dangerous. puting beliung. I have got a very good friend in the medical fraternity. Saya ada seorang sahabat yang baik di bidang perubatan. He is also a doctor that did one of the first things ever in life. Dia juga adalah seorang dokter. And he told me when I sat and spoke to him a little while ago, Dan dia katakan kepada saya tidak agak lama dahulu. he said one of the things that the medical profession did in the 1960s Salah satu perkara yang dilakukan di bidang perubatan pada tahun 1960-an
This is before many of you were born. Ini adalah sebelum kebanyakan kamu dilahirkan. I think it's only the doctor here that was maybe born in the 60s. The others of you are too young, but maybe he's old enough. Mungkin dokter ini telah dilahirkan pada tahun 1960-an, tapi kebanyakan kamu mungkin belum lahir lagi. But they made decisions there in the medical world, Dan mereka buat satu keputusan di dunia perubatan which they thought would protect women especially. yang mereka sangkakan akan melindungi wanita khususnya. So they gave that treatment worldwide and they made that compulsory to women. Dan mereka menyebarkan amalan itu di seluruh dunia dan menjadikan ianya wajib untuk setiap wanita. The result today, Dan hasilnya hari ini, which they didn't know of then, yang mereka tidak tahu pada waktu itu, is that it is affecting the children of today. bahwa itu mempengaruhi anak-anak pada hari ini. They didn't have an idea about this. Mereka tidak tahu mengenai itu. But now, Tetapi sekarang, after the decision that they made in 1960, now in the 2000s, dan sebabkan keputusan yang mereka ambil pada tahun 1960-an dan sekarang pada tahun 2000-an, now they are finding out sekarang baru mereka dapati that it has changed our children. bahwa ianya telah mengubah anak-anak kita. He showed me on x-rays. Dia menunjukkan pada paparan X-ray. Previously, if they did a sound scope or an x-ray, Sebelum ini kalau mereka buat X-ray, you could say that is a boy, that is a girl, that is a boy, that is a girl, that is a girl, that is a boy. kamu boleh tunjukkan bahwa dia adalah perempuan, lelaki, ini perempuan, ini lelaki dan seterusnya. How did they see that? Bagaimana mereka boleh lihat itu? Well, the hips are broader. Dia punya pinggul lebih lebar. Boys' hips are narrower, girls' hips are broader. Pinggul lelaki lebih kecil dan pinggul wanita lebih besar, lebih lebar. That decision of the 1960s has changed that skeletal pattern. Now, if you look at the x-rays, you cannot say which is a boy and which is a girl. Dan keputusan yang mereka ambil pada tahun 1960-an telah mengubah bentuk tulang kita dan tidak boleh lagi kita bezakan. Because the hips have all become narrow. Sebab semua pinggul sudah menjadi kecil. Amazing. They sow the wind, they reap the whirlwind. Sangat hebat. Mereka menuai puting beliung dan mereka menabur angin dan menuai puting beliung. We've been sowing wind of violence in the media. Kita telah menuai keganasan di media And we've been reaping the whirlwind of crime. dan kita menabur keganasan dan kita menuai We've been sowing the wind of immorality. kita sudah menabur ke pincangan moral And we've been reaping the whirlwind of divorce and rape and child abuse. dan kita menuai hasilnya daripada keganasan rumah tangga dan juga anak-anak. You see, there's always a cause and effect. Dan kita lihat sentiasa ada punca dan akibat. So how do you protect moral values in an immoral world? Jadi bagaimana kita boleh melindungi nilai moral di dalam dunia yang tidak bermoral? We got to do something about it, right? Kita perlu lakukan sesuatu tentang itu, betul? How can we protect our minds? Bagaimana kita boleh melindungi How minda can we kita? protect our children? Bagaimana kita boleh melindungi anak-anak kita? My case, how can I protect my grandchildren? Di dalam situasi saya, bagaimana saya boleh melindungi cucu-cucu saya? How can we be moral Bagaimana in kita boleh an menjadi seorang yang bermoral immoral world? di dalam dunia yang tidak bermoral? Immorality is even life here, by the way. Dan kekurangan moral itu adalah lebih teruk di sini. Just in the area where I stay, in that area of the hotel where I am,
Dan di tempat di mana saya tinggal, di mana saya berada, I can tell you that there's a lot of immorality there. I can see it. dan saya boleh katakan terlalu banyak perkara yang tidak bermoral berlaku. Saya sendiri nampak. So the book of Revelation provides us some clear-cut answers. Dan di dalam buku Wahyu memberikan jawaban yang cukup jelas. This calls us to morality. Dia membawa kita kepada moral. It calls us back to the standards of God. Dia membawa kita kembali kepada standard Tuhan. The message is as urgent for us to understand Dan message itu adalah sangat-sangat penting untuk kita fahami. as it was for the people in Noah's days. Seperti pada zaman Nabi Nuh. Revelation 14 verse 6 says, Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth. Dalam Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka. You are all awake, are you? Kamu semua masih bangun kan? Right? Ya? All of you? Semua kamu? Okay, you can see there, right? Kamu boleh nampak kan? Right? Ya? Okay, now be careful. Look at what I'm going to read now. For some nations, for some tribes, for some tongues, and for some people. Dan kepada semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Yes? Ya? Here's somebody that is awake. Ya. For every nation, Untuk semua bangsa, every tribe, every tongue, every people. semua suku, semua bahasa, semua kaum. Not just some. Bukan hanya sesetengah. Here is a message that penetrates everybody. Ini adalah message yang akan pergi kepada semua orang. It continues, it says, fear God and give glory to Him. Ya, teruskan di sini, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Why? Kenapa? For the hour of His judgment has come. Kerana telah tiba saat penghakimannya. Remember we spoke about this when we spoke about the signs of the times. Dan kita sudah berbincang tentang ini, tanda-tanda akhir zaman. And fear here does not mean to be afraid of Him. Dan takutkanlah akan Tuhan tidak bermaksud kita perlu takut Dia. It means reverence. It means respect. It means to obey. Ia bermaksud ketaatan dan juga hormat dan untuk menuruti. This is what I learned from those Chinese people that studied with me. Ini yang saya pelajari dengan orang-orang China yang telah belajar dengan saya. To have enough reverence to God, to have enough respect for God, that I would want to obey His law. Untuk benar-benar mempunyai rasa hormat kepada Tuhan sehingga saya ingin menuruti hukum-Nya. I'm glad they understood that Christ's merits is applied to them. I'm increasingly glad that they did decide to get baptized. But I'm really glad that I could learn from them that we do have to have this reverence and respect to God, so much so that we will want to obey His law. Dan saya begitu gembira sebab mereka dapat melihat bagaimana merit Tuhan itu dapat membuatkan mereka akhirnya ingin dibaptiskan. Dan bagaimana perasaan hormat kepada Tuhan itu akan membawa kita untuk menuruti hukum-Nya. To give glory to Him Untuk muliakan Dia is a call to give glory to God in your lifestyle. adalah untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan melalui cara hidup kamu. Do you want to do this? Kenapa kamu perlu lakukan ini? Well, because the text says we need to worship Him who made heaven and earth, the sea and the springs of water.
Kerana ia katakan di sini, kerana Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. And remember last night we spoke about that. Dan ingat semalam kita bercakap tentang itu. Last night when we spoke about the state of the dead, we specifically said that He's the maker, the creator, who made us out of the dust, breathed in our nostrils the air, the breath of Him, and so we became a living soul. Dan kita telah bercakap tentang bagaimana Tuhan telah menghembuskan nafas melalui hidung kita dan telah mencipta kita. He's the one that created us. Dialah yang telah menciptakan kita. It's because of Him that we are here. Dan hanya kerana Dia kita berada di sini. Remember in our prayer last night, we prayed about this. Ingat dalam doa kita semalam kita mendoakan tentang ini. We said that He knew us even before we were formed in our mother's wombs. Ya, katakan Dia telah mengenali kita walaupun sebelum pun kita dibentuk di dalam perut ibu kita. And that He had a very special assignment for you and me. Dan Dia mempunyai tugasan yang cukup istimewa untuk kamu dan saya. And that only you and I could do what He had designed for you and me to do. Dan hanya kita sahaja yang boleh lakukan apa yang telah direncanakan oleh Tuhan untuk kamu dan saya. So this is why we have to glorify Him. Dan sebab inilah kita perlu muliakan Dia. This is why we have to fear Him. Dan sebab itulah kita perlu takuti Dia. Let us move on. Mari kita teruskan. The passage in Revelation answers the question of moral responsibility. Teks di dalam buku Wahyu ini menjawab tentang tanggung jawab moral kita. You see, the judgment, the hour of His judgment has come. The judgment calls us to accountability for our actions. Dan waktu penghakiman itu akan tiba di mana kita akan diminta untuk menjadi bertanggung jawab untuk segala tindakan kita. This is a very important thing to understand. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk difahami. If I am not responsible for what I do, Sekiranya saya tidak bertanggung jawab dengan apa yang saya telah lakukan, then how can God hold me accountable? How can He then judge me for those actions if I'm not responsible for them? dan bagaimana kita boleh dinilai dan dihakimi sekiranya kita tidak bertanggung jawab dengan tindakan Do you kita. get that? Adakah kamu memahami itu? So just for the simple reason that there is a judgment, Jadi hanya dengan sebab yang mudah, yaitu ada penghakiman, that there will be a decision made, bahwa akan ada keputusan dibuat, means that I would have to be accountable for my actions. bermaksud saya perlu menjadi bertanggung jawab dengan segala tindakan saya. People reason sometimes, they say, well, if I have no responsibility, if I'm an alcoholic, because my father was an alcoholic and my grandfather was an alcoholic, well, then I'm not responsible for being an alcoholic. Ada yang mungkin katakan, saya mungkin menjadi seorang yang peminum sebab bapak saya adalah peminum dan saya tidak bertanggung jawab dengan apa yang berlaku dengan diri saya. And they want to say, well, it's all in the genes. I cannot help it. Oh, semua ini ada di dalam darah dan saya tidak boleh buat apa-apa dengan itu. Some people even excuse themselves because they say, I'm a drug addict because I was abused as a child. And so because I was abused, this drugs was my outcome. And so how can anybody hold me responsible? Saya menjadi seorang penagih dada sebab pada waktu kecil saya telah didera dan inilah hasil dia. Bagaimana saya menjadi bertanggung jawab? If the person is a criminal, he says, well, it's all in the genetics and I cannot help it. I am not responsible. Jika ada seseorang penjenayah mengatakan, oh semua ini ada di dalam darah saya dan saya tidak boleh buat apa-apa dengan ini. And that's unfortunately where we are in our society. Dan malangnya itulah keadaan kita sekarang di masyarakat pada hari ini. Our society at large says you're not responsible for your actions. Masyarakat kita mengatakan bahwa kita tidak bertanggung jawab dengan tindakan kita. It also declares right and wrong.
Dia juga mengatakan yang betul dan yang salah is something that every person determines in their own mind. adalah sesuatu yang diputuskan oleh setiap individu dalam fikiran mereka masing-masing. But this is not what the Bible teaches. Tetapi bukan ini yang diajar oleh Alkitab. Judgment, according to the Bible, implies responsibility and moral choices. Penghakiman di dalam Alkitab mengatakan tanggung jawab dan juga pilihan-pilihan yang telah dilakukan. So in these days that we are living in, Jadi pada hari ini, waktu yang kita hidup ini, in this time of Earth's history, pada waktu ini sekarang dalam sejarah, God is calling you and me, men and women, to judgment. Tuhan memanggil kamu, wanita dan lelaki, untuk God does have a standard of morality and a basis for his final judgment. Tuhan mempunyai standard moral untuk dihakimi. And that standard is the law of God. Dan standard itu It's the adalah basis of morality, hukum Allah, dan itulah adalah asas kepada moral. and it is the standard of judgment. Dan itulah yang akan menjadi rujukan untuk penghakiman. So the book of Revelation tells us, Jadi buku Wahyu mengatakan kepada kita, I cannot have this mindset that my highest standard is the standard to adhere to. mengatakan saya tidak boleh mempunyai standard. We cannot live with a premise that I will make my own choices. Kita tidak boleh hidup berfikiran bahwa saya boleh melakukan keputusan saya sendiri. Because the book of Revelation makes it quite clear there is a standard. Kerana buku Wahyu mengatakan dengan jelas adanya satu standard, And that is the standard of God. dan itu adalah standard Tuhan. James 2 verse 12 says, Yakobus 2 ayat 12 mengatakan, Speak, so do as those who will be judged by what? By the law of liberty. berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. I'm almost done, but I want to explain this to you. Saya hampir selesai, tetapi saya ingin menjelaskan ini dengan kamu. You see, the law should never be seen as something that is restrictive. Hukum itu tidak sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang mengongkong. The law is not there to restrict you. Hukum itu tidak diwujudkan untuk mengongkong kamu, menghalang kamu. The law is really there to give you freedom. Hukum itu ada di sana untuk memberikan kamu kebebasan. You see, when I was a young boy, Bila saya, waktu saya muda dulu, I understood that as long as I was in the confines of my home, saya faham bahwa asalkan saya berada di kawasan rumah saya was safe. saya akan selamat. I could run around in that yard. Saya boleh lari di kawasan rumah itu. I could climb trees in that yard. Saya boleh naik pokok di kawasan rumah I itu. could kick my ball in that yard. Saya boleh bermain dengan bola saya di I kawasan could play rumah. with my dogs. Saya boleh bermain dengan anjing saya. I was safe. Saya akan menjadi selamat. I had all the freedom in the world as long as I stayed in that yard. Saya ada segala kebebasan yang saya perlukan asal saya berada di kawasan rumah itu. But when I went out of that yard, Tapi apabila saya keluar daripada kawasan there perumahan, were problems. di sana ada masalah. Because in the road outside, I could be knocked over by a car. Karena di jalan raya di luar sana saya boleh dilanggar oleh kereta. If I ventured a little bit further to the dam, I couldn't swim, I might have drowned. Kalau saya terus pergi ke empangan, saya mungkin boleh berenang dan akhirnya lemas. There were rough areas. If I ran there with my little bare foot, I might have stepped on glass, I might have cut my foot. Ada tempat yang mungkin lebih bahaya, saya mungkin akan cedera kalau berlari tanpa kasut atau selipar. There were poisonous snakes around, they might have bitten me. Ada ular yang berbisa di kawasan di luar sana dan boleh sahaja gigit saya. So outside the walls of my yard, it was not safe.
Jadi di luar daripada kawasan perumahan saya tidak selamat. And so the law is like those walls. Jadi hukum itu adalah seperti dinding. It gives us our parameters in which we can be safe. Ia berikan kita kawasan di mana kita boleh menjadi selamat. That's why James says you will be judged by the law of liberty. Liberty is freedom. Sebab itu Yakobus katakan kamu akan dihakimi berdasarkan hukum yang memerdekakan kamu. That's why God says to Israelites and the people, He says, and for us in the new covenant, He says, as long as you stay within my will. Jadi dia katakan kepada Musa, asalkan kamu mengikut perintah saya, You are safe. kamu akan selamat. You are free. You can enjoy whatever you like as long as you stay within my will. Kamu bebas, kamu selamat asalkan kamu tinggal sesuai dengan kehendak saya. So it's a law of freedom. It's a law of liberty. Jadi ianya adalah satu hukum yang membebaskan dan memerdekakan. So let's just look at some of them. Jadi mari kita lihat sebahagian. Thou shalt not kill. Kamu jangan membunuh. It liberates us. Ia memberikan kekuatan kepada kita. Why? Because it preserves the sanctity of life. Kerana ia mengekalkan kesucian hidup. If there is that parameter that has been set, thou shalt not kill, it means you and I can live, we can walk in these streets, we can be free because we know we are protected, nobody is going to kill us. Sekiranya telah ditetapkan bahawa kita tidak boleh membunuh, kita boleh keluar merasa selamat bahawa orang tidak dibenarkan untuk membunuh kita. The seventh commandment says, thou shalt not commit adultery. Hukum ketujuh mengatakan kamu jangan berzina. It preserves the sanctity of the family. Ia menjaga kesucian It kekeluargaan. protects the institution of the family. Ia melindungi institusi kekeluargaan. The eighth commandment says, thou shalt not steal. Hukum ke-8 mengatakan kamu jangan mencuri. It protects our possessions and our property. Ia melindungi harta benda dan perkara yang kita miliki. So can you see that the law is actually an amazingly good thing? Jadi bolehkah kamu lihat bahawa hukum itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik? And if we have this standard, Dan sekiranya kita mempunyai standard ini, basically it gives us the assurance that God cares so much for us that He wants to make sure that we are really free, that we are really well, and that we really are secure. ia memberikan satu jaminan bahawa Tuhan begitu peduli dan sayangkan kita, yang mana Dia mau kita selamat dan sihat dan berada dalam keadaan yang baik. So the Bible as the answer to society's crumbling values. Jadi Alkitab adalah jawapan untuk nilai-nilai masyarakat yang semakin merundum. The answer is the law of God, Jawapannya adalah hukum Tuhan. the 10 commandments. Hukum 10. The first 4 commandments arranges our relationship with God. 4 hukum yang pertama merujuk kepada hubungan kita dengan Tuhan. That relationship with God is reflected in the other 6, which arranges our relationship with each other. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu ditunjukkan pula di 6 hukum yang seterusnya, yaitu hubungan sesama manusia. You see, we serve a God Lihat, kita melayani seorang Tuhan that really cares for us. yang benar-benar menyayangi kita. He cares for us so much Dia begitu peduli tentang kita. that He wants to make sure that you and I are not only safe in this world,
Dan dia begitu peduli tentang kita sehingga dia mahu kita selamat bukan sahaja di dunia ini, where there is an incredible amount of evil that are standing outside of those parameters, ready to attack us. di mana begitu banyak kejahatan di luar daripada pagar kawasan yang telah disediakan untuk kita. But He also cares for us so much Tetapi dia juga begitu peduli tentang kita. that He says, if you stay within these confines of these rules, laws that I have laid down for you, Yang mana sekiranya kamu tinggal di kawasan yang telah saya sediakan untuk kamu, you will have all the blessings that I promised to bestow on you. kamu akan menerima kesemua berkat yang saya sedia untuk berikan I will kepada look kamu. after you. Saya akan menjaga kamu. I will make sure that you are provided with food. Saya akan pastikan kamu cukup makan. I will make sure that you have enough to clothe yourself with. Saya akan pastikan kamu mempunyai pakaian yang cukup. I will make sure that you have everything that you need. Saya akan pastikan kamu ada semua yang kamu perlukan. Not only in this life, Bukan sahaja dalam kehidupan ini, but I will make eternal life available to you. tetapi saya akan sediakan kehidupan yang abadi untuk kamu. So it is the wise thing to do. Jadi ianya perkara yang To say, benar Lord untuk dibuat. Jesus, Untuk terus tinggal bersama Yesus. I want to accept your law. Saya ingin menerima hukum kamu. I want to ask you, Lord Jesus, Saya ingin bertanya kamu, Tuhan Yesus. write your law on my heart. Tulis hukum kamu di hati saya. Engrave it, ingrain it in my heart. Tulis dan cetaklah di hati saya. Engrave it and ingrain it in my mind. Tulis dan cetaklah di dalam fikiran saya. Lord, let me think about your law day and night. Oh Tuhan, bantu saya untuk berfikir tentang hukum kamu siang dan malam. Let me find delight in it. Biarlah saya menjadi gembira melalui hukum. And let me live and do everything that is within your will, your law. Dan bantu saya untuk dapat hidup melalui hukum dan hukum yang telah disediakan. I thank those Chinese friends of mine Saya begitu bersyukur dengan sahabat saya dari China that they taught me this, yang mereka telah mengajar saya ini to get your mind set untuk memastikan pemikiran kamu on the law of God tentang hukum Tuhan and to say, I want to walk in the footsteps, in the light that shines from the law of God. yang mana saya ingin berjalan sesuai dengan jalan yang telah disediakan Tuhan. Do you want to make a commitment Adakah kamu ingin, to have the law of God written in your hearts and in adakah your kamu minds? committed untuk hukum Tuhan dapat ditulis Amen. dalam hati dan pikiran kamu? Amin. Amen. 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 Bless you, my brothers and my sisters. Tomorrow evening we will be talking about one specific one of those laws. Tuhan memberkati kamu, saudara dan saudari, dan pada esok malam kita akan bercakap tentang salah satu hukum itu. It is in fact the one that brings all of them together. Dan itu adalah satu hukum yang akan membawa semuanya bersama. I'm looking forward to sharing that with you tomorrow. Dan saya tidak sabar untuk mengongsikan semua itu dengan Anda Let us semua. bow our heads in prayer. Mari kita tunduk kepala. Lord, thank you so much Ya Tuhan, terima kasih for giving us an objective standard, karena telah memberikan kami satu standar yang objektif. for outlining parameters Karena telah menyediakan satu where within we can truly be free, happy, secure, kawasan yang kami boleh benar-benar menjadi gembira dan selamat.
where we can experience your love and your caring. Di mana kami boleh menikmati kasih-Mu dan cinta-Mu. Where we can find delight in, Di mana kami boleh mencari kedamaian. and where we can find the pathway that will lead us to eternity. Di mana kami boleh mencari jalan kepada kehidupan kekal. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. We praise and worship you. Kami puji dan menyembah Engkau. In the name of Jesus, amen. Di dalam nama Yesus, amin.